At just 12 years old, I witnessed the devastating impact pollution was having on Iran, my parents' home country. On one of my summer visits, I witnessed smog so heavy it completely blanketed the air. Saat berumur 12 tahun, saya menyaksikan dampak polusi yang menghancurkan di Iran, negara asal orang tua saya. Saat berkunjung di musim panas, saya melihat kabut asap tebal yang benar-benar menyelimuti udara, mengamburkan binatang yang ingin kulihat di langit malam. I decided to read more about climate change in Iran, and I became increasingly alarmed, particularly when I learned the fact that temperatures in the Middle East were rising more than twice the global average. Saya putuskan untuk baca lebih lanjut tentang perubahan iklim di Iran dan menjadi semakin khawatir, terutama saat saya mengetahui suhu di Timur Tengah meningkat 2 kali lebih banyak dari rata-rata global. Armed with this knowledge, I decided to confront my relatives. But I was shocked when they informed me that they knew almost nothing about climate change. So I began to dig into the lack of climate education in Iran, and I found a study that read only 5% of Iranian students could properly explain the greenhouse gas effect. Berbekal pengetahuan ini, saya bicarakan dengan kerabat. Tetapi saya terkejut karena mereka berkata bahwa mereka tidak tahu apapun tentang perubahan iklim. Jadi, saya mulai mencari tahu kurangnya pendidikan iklim di Iran. Dan saya menemukan penelitian bahwa hanya 5% dari siswa Iran yang bisa menjelaskan dengan benar tentang efek gas rumah kaca. As I continued to scour the internet for more information, I began to connect the dots. From what I could see, there was a severe lack of climate resources available in Farsi, Iran's native language. Saat saya menjelajahi internet untuk informasi lebih lanjut, saya mulai menghubungkan polanya. Dari yang saya lihat, ada kekurangan parah mengenai sumber daya iklim yang tersedia dalam Farsi bahas Ibu Iran. Now, I was still determined to educate my relatives. So I decided to work with my mom to translate climate resources into Farsi, so I could teach my aunts and uncles about how climate change-induced disasters were impacting millions of Iranians. Sekarang saya masih bertekad untuk mendidik kerabat saya. Dengan ibu, saya menerjemahkan sumber daya iklim ke bahasa Farsi agar saya bisa mengajari bibi dan paman saya tentang bencana dari perubahan iklim mempengaruhi jutaan orang Iran. As I watched my relatives read my translations, I had never been happier to see fear plastered all over their faces. Because reading my translations had succeeded in convincing them that climate change was a real and pressing threat. Saat saya melihat kerabat saya membaca terjemahan saya sangat bahagia melihat kekuatan di wajah mereka. Karena membaca terjemahannya saya telah berhasil meyakinkan mereka bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata dan mendesak. Now, my story is anecdotal. But the fact that the vast majority of scientific research is only available in English is a big problem when it comes to climate change. Because most people in the world don't speak English. Sekarang, cerita saya adalah anekdot. Namun fakta, sebagian besar penelitian ilmiah ternyata tersedia dalam bahasa Inggris adalah besar saat membicarakan perubahan iklim. Karena sebagian besar orang di dunia tidak berbicara bahasa Inggris. In fact, 75% of them do not speak English at all. Yet, according to a 2012 study, on Scopus, the world's largest database for peer-reviewed journals, 80% of articles are written entirely in English. Faktanya, 75% warga dunia tidak berbahasa Inggris sama sekali. Namun, menurut sebuah studi tahun 2012 di Scopus, database terbesar di dunia untuk jurnal penelaahan sejawat 80% artikel. Seluruhnya ditulis dalam bahasa Inggris. Even the United Nations IPCC report, widely regarded as one of the most renowned pieces of climate literature in the world, is only officially available in the 6 UN languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. Bahkan laporan IPCC, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dianggap sebagai salah satu karya literatur iklim paling terkenal di dunia, hanya tersedia secara resmi dalam 6 bahasa PBB: bahasa Arab,
Mandarin, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. But these are languages that account for less than half of the world's speaking population. Meaning, the majority of people on our planet are unable to understand the documents and agreements being issued by the world's highest international political body. Namun, bahasa-bahasa ini dipakai kurang dari setengah populasi dunia. Artinya, masyarakat di planet kita tidak dapat mengerti dokumen dan perjanjian yang dikeluarkan oleh badan politik internasional tertinggi. This lack of easily accessible documents and resources leads to misinformation and low public interest around tackling issues such as climate change. Kesulitan dalam mengakses dokumen dan sumber daya ini mengarah ke informasi yang salah dan rendahnya minat masyarakat dalam menangani masalah seperti perubahan iklim. In fact, just 6 years ago, 40% of adults in the world had never heard of climate change. Let me repeat that. 2 out of 5 adults had never heard of climate change. Bahkan, 6 tahun lalu, 40% orang dewasa di dunia ini tidak pernah mendengar perubahan iklim. Biar kuulangi, 2 dari 5 orang dewasa tidak pernah mendengar perubahan iklim.